ومبرا تنتو سبحانه وتعالى من جنحن تنتو داخلنا آدم ديهم ما دام إني نغاقل نفتي ومبرا تعالى تنتو سبحانه وتعالى نجبرنا نخبرنا لنخي تنتو مدالي سيرا ونخي كلهم وما كلهم ومبرا تعالى تنتو كونتيرا مغي كونتي نحم لنخي عرف خورو يفهم على بيالا تنتو ما ومبرنا تنتي دوبل رسكنا علما من جنحن في ندغ السنب مارا نحن وندا ومننا نحن ونلو الدنيا أنا هم في آدم رأوا النفس سيبين به أنا هم ما آدم يا مكة تخاخ ليرا أنا خاخ ليرا جيد في الدين رأوا انتبه ومبرنا من جتنتو ومبرا مخندي وما آدم ديانا هيك نخينا وي الخني خفر وما نخي يلان داخينا روي الخو خاخ ليرا تنرا وخا يلان ومبرا سيديا ومنا يم محمد على كوني على خيرا نميم نحنا خرسارتنا خرسابة منافاتا والله هرانا نميم فاق ديننا نحنا نون دينارا ومن الله هرانا نميم عليه الصلاة والسلام أفين هم فلا فيرا ننا فيرا أمنا هم فلا فيرا فني منارا ومبرا لما خندنا نميم بيانا دين كوني برين إنو نهاية لغة ربا الدنيا بي إدي غانا فلي ما يسايا سوتو إدي غاجينا ما يسايا سوتو إما خونة سوتو غا دنيا جيري كي نغتين نبرنا ألكو يدين إسلام غصبتي وانتان قبالي وبين دغ مسلمين را إمو جينا مسوء يا ربا خالبه إفلا من خان نمبر ربا على سبحانه وتعالى ومبر على ما خدنا نميوم بناهنا صحابتي أنو هو انتان نحنا كنا كريكي أنو مغنا غي فاما يدين في الناخوري لهم فمنا الدنيا والنار لما لونا هي القيامة الهو نار لندي في دارين را غاجر مسلمي ومبر على تعالى تن تخمبي إبران تن وتنسي على يرجع ويرا آدم سينا خمبر نبام الدنيا غاوينا ساقا سيت مي آدم يا مكان تسيرا إنا تيمويتي غاو هنا سري أنا خيسو إنا تيتالي بيرم دي لانغ يتما إغاو هو يتران على كوسندنا خيسوتو nana ala khaya mori biling fole amase yi folo mayna na wuga fala hon hanama raara yo ma wuga fala hon ebaran on karamo ko ebaran tan no tanasi awu gande sawu mala yara ga ko fari on hala taala hu yusu on ga kulum wonna logona hayto logena na xam fi ndege sali loge bele bele ra muslimi be logena xam fi ndege ala taala batu logera logena xam fi sa duniya loge birimbe wonna la loxande kiren nan kuito musulmi yana hawe ya morinara awon ga akolonji loxe ha mara kelin dena yera a hafin dala taala khilifin ko yera ikira rawu firara isahi lugun gira e hala taala khilifin ko ala taala khilifin ko nyina na sondo yi hangari tiyara na habalwera yito loxe man fin de nyagalen loxe nan na muslimi be yito loxe na afinde no loxe na afana afinde ga muslimi ya piliye sulira kamal zira na halla ga hi fema ina nu hi wali na khaira bama ala na ha yi fu finde wombe na hamad asradul hijja loxe biri mafsamantira loxe biri yama sungwari afalama ne sungwari ko funana na handa ngiye ni makwe biri na dunia donc kinyi fa yi funan dangi dunia loxe biri na hanna dunia isara kana hamba yi fukui ali isara kana hanna ba ki tubeta fi fukui barakire mara yar kan na han sali iski ke fi fukui ali yar kan na han sali ki beta kui ne barakire mara o ma gouvernement ada tout fait mo famma be a délégation belebele benyi na ram finni ko bayadi rodira ko bayara fa nakama lagnera fa nakama ana na fini délégation wi la fa mo fa salire keri fa mo bar nato mo bar président de la république to mo bar secrétaire général de la ligue islamique to wallahi mo nyal mo bar lagne yama birinto mo bar muslim yama to mo bar ngel mo bar sewa o ma journaliste fa ne won ko da dangma ne fa mbar fa bari kha wali ba alamma garba kinere wallahi mo bar ngel wo birna o mbar sewa mo tan fe goti mo wala nan tuma kulama ala kala gina wo mo ri ala ka asga yare ma
élection na kan fa fe adanga ala ka danga herda wali na so wo makarte yira ya me yira marge ala ka no ala bada fanyira boy sakko ko na kelira ala ka lagina ska yarima ala ka herbe be fi wumma al qur fanyina yira yugo fanyina yira wo nga wonyi ba yembe ya ka min fera yembe me ka fi ko na kalmane bere me ka fi ko na kalmane dira ko me ka fi ko na kalmane ali mo sono e to mane to fan ila yabu ko na ka munana ene mo sey masena wona ka dango bele mi ginara barato ali on sona ka fe bar kunna kana e ka mi bar perdi ifam bar perdi be bar kibede adgam do bo ifam bar perdi alla me ka fini cadre na ne me fini manar sono parce que yi drogo baranie e ka fe ko bar gere kanadi am bal ka drogo mako wo madmira wona marsina vi ma jenema e ke makuya be nyaakira fe nyaaki kaya tambiri e ke yibara fe frimu malama e ka karan e ka drogo mi amulama o be ka métier tinga ka drogo mi amuna walandi fe kerna lamma ani ka mi gala ma ka kunna kana ala ngundi naka sedin de na adama fati ala wahiya al qalb ana kana fan sondo ina nake e ka fe bar fan ko ka sondo mu fan ala mu fan. Normalement un citoyen numéro on n'a jamais fait cet recensement pareil, donc il faut que les Guinéens savent ça. C'est-à-dire le recensement n'est pas dit seulement faut aller voter. Le recensement ça sert beaucoup de choses, toutes les choses là c'est important pour nous. Par exemple quand tu es dans ton foyer, toi tu es numéro 1, tu ne peux jamais avoir un numéro 1 dans un foyer. Donc ça, c'est une première importance. Tu veux sortir ailleurs, tu vas aller ailleurs. Il faut savoir ton passeport, ton licence, tout. Tu vas avoir un seul numéro. On ne peut jamais retrouver ça, un numéro à une autre personne. Et troisième excès, les gens qui partent à la Mecque. Aujourd'hui, 10 000 pèlerins qui doivent partir à la Mecque. Parce que la Guinée a toujours 10 000 pèlerins. C'est-à-dire les Mecs reconnaissent seulement 10 millions. Maintenant, après le recensement, si ça trouve que c'est 20 et quelques millions, est-ce que la Guinée ne peut pas gagner beaucoup d'avantages? Si on a entendu aujourd'hui, tu veux aller à la Mecque, tu ne peux pas aller, le nombre est limité. C'est parce que le recensement qui est fait depuis autant colons, jusqu'à présent, cet recensement on est en train de faire. Maintenant, cet recensement, moi je suis très content, le président de la République, parce que le fait qu'il a engagé le recensement là, pour qu'on connaisse le nombre de Guinéens. Quand on connaît le nombre de Guinéens, il y a beaucoup de personnes qui vont aller à la Mecque, parce que tout le monde veut y aller. Donc c'est cet recensement qui va faire qu'on va aller de loin. Donc je demande à tous les Guinéens, à tout le monde, que le gouvernement nous a aidé d'augmenter les dates. Vraiment, je vais encore demander d'augmenter de plus pour que tout le monde soit recensé, pour qu'on va gagner beaucoup de population pour aller à la Mecque. Womanga yima so muslimi adine nanna atanan finde dine sembe mara awon ka kolon wontan na kan bin yiki hasali won son deye na ka finde kerenna womma waye na ka finde kerenna womma mutin fatan ira wontage maqaid al-islam na bala finde muslimi ya bilira na kan bi Allah taala na khamase akal qur'ana kallan ke koy awon tam mantonye atamma daliye awon biri manton kirina wombe awon lama wongata nan batu atanan na batu mangera wombiri lama wongata nan batu na miyame na kana masayin tongo ananga fala nanga findi muslimi ya be biliera ananga sa muslimi ya ka subas mara ala ko muslimi lamme khawal nakana bunshire lamme khawali nana ngaka kirenya won lamfe kirema wombiri ko kalu kirena ala kana raba wombe faqala namiyama man ka saibe makore ana wanna mun lokato ana alla nanto lokakulu no kana namiyama na masi ana laisa nahar ana wo munna dun salika donc salito alla wonna lokanaka wongati alla taala kwa tukuma wongati alla taala hawal fahikuma wongati bi alla taala be wo manga bilen ku yabakhi faqara wonna alla taala findi fidina makfay gbegbe alla taala alla firina ni tafti sa ka banki ko na ka mafurkuma ana mara ya ka kontanti ka ya na min na baten na kai na kan bar Allah taala fini furina wonna ka tingon ka tina sona Allah ka wo fini na da wa iqamu salat hamsi won lamma na fa muslimi won ka fa la sal shuli nan nati wa ita iyakat won lamma na fa won ka yake nan fan bafa won hargeda wa sawmul ramalana هو من قد يكون قلنا شو يشكو وهاي لبايتي لاستداد إلهي سبيلا حالة سفر جنكما نانا وينجيرا الله كيا مارينا نك الله وينتي على بعده هو نقا كلهم فون شريا باتوينارا كيتي في باتوينارا
afala fe sanda go ita yin namarade ibada to isika alquran den enaga wa igam salat wa tu yakata nana hasali muna na ki fonisira nana fonisira ki in batunara ala kam ke sare fera khaira bama ndey ne muti ma fonisira rabade kan ke harbe ma kono ala nan ko yake aka kitabu bene la sal shuli bana yake nan fama yake mun fera fonisira nara ala ka harge ma findi fonisira bama imamon Allah lan wadi kutuba moƴƴo labaɗo haray jama lagine ko ten torto fi Allah hoto ne laara koye jogondir jokken en ɗan wallindiren yurmodiren ko ɗum ɗon tum wawata nafude en torki Allah fatte joma golleji nangaɗi fewno ɗo lagine ɗin ya Allah lan ɗo mo marsi golleji ɗin Allah okkor ɓiɓɓe lagine ɓen fof ka golla ɓe heɓa ka ɓe guura en torki Allah en fatte joma yalla fewnu golleji ɗin en torki Allah en fatte joma yalla lan ɗo ɓantu fi lagine fayɓe ɓen fopp e mokko baɓe ɓen fopp projet ji ɗin no nangirani ko ɓutton e pottal ngal tun wawata nafude leydi ɗin nawra yeeso guere nafata fus guere kan hay hunde mo moƴƴi o moƴƴinani hoore makko o moƴƴinani leydi ndin fof yalla dandu en kadi bonugol Allah fewnu sukaɓe ɓen Allah fewnu sukaɓe ɓen yalla fewnu sukaɓe ɓen Allah waɗa ɓe ɗofitiɓe mawɓe ɓen ɗofiti sariya leydi ndin ko ɗum en toroto mo be si tawi Allah waɗi en fotti mo be heɓa arsike mum mo be heɓa arsike mum haray ko ɗum en toroto ane mawɓe ko ɗum Allah sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah ande Allah taala tando man saba min kan na fo bi sari kene bayin be kene kan imam bara kuma ala kutubaro abara finsema fo abara bolodi nyoma fo ka fo kanyam bolodi nyoma kama sura anya jamana min kono jamana tasi construire jamana tasi avancer la nama bolodi nyoma atasi avancer la fana nama assainissement fana ba surtout assainissement ka jino la ila enyen kono a eji slaka islam nyo e tambado aya semblado aya la fanu mano et pourtant wato salifwala walma wato misri la o hakele di kwa nyu matanka kama fana adubada mansake fana ye kwa nye Allah taala madia mansake ye pour que Allah taala ye diye mansake la miriya sanma mi ya bulu ayi sabati surtout simandu projet mi ya bulu pour que ayi sabati kama soro ni mansake miriya sabati da ka avancer wole jamana la nyefeta ye wolodo ambele den na nyefeta ye wolodo nde imamu nde di safola la nyeka bele den ye anye dia anyambule di nyoma bankuna solo la fese sutalo la mankali kanti kama soro niki baydu la ko kuna aldise kabe koni kamo fla beni yalon ka faka ko de kelende lani oro anye die minkeni mina kadam da l'indépendance ma hanya no mi do bibi ndo am pc wali kono bi be jafeta do anye mbule du nyoma pour que la jine de avancer ko nyefe la jine la avancer ko nyefe am fana la jusuma wuludo jamana la nyefeta wuludo jamana la kankilinti ya wuludo jamana ndo ben ni kame anya kete nye silala nye jisoro nye boni loanye abeketo demsen la sininya siro ni wolu yere fananka la sininya si feewol do tien ay kala wote sebena anya hakilil ke kelindi anya mansake mi yanku nabi hakili senima men yalla anya mblako anya wulma fene pour que ala hakili senima wande si amademena wuldi kenyamka recensement mi roti demsen agbingbingbe no kadamina santama beila molabo ko ni man sabra fo kuno anna papier ko be deni recensement ko menela anyi man sa kambunya anyi wan recensi kera la gine fansi ka bokona kri han yomu dimsembe beila mo informer ila mo ba mente se recensement ko kuma mena ila mo ba ko mente sa mena idoni men malon yal bolo mena ko wal recensi pour que anyalon anjilli la gine anyemi an mundi se kelanye c'est-à-dire recensement na wulito mi ma olodi pour que ansi diale long amo jelle Conakry amo jelle Kanka amo jelle Kouroussa amo jelle Yomu mo jelle de se votilay mo jelle de se madame nay mo jelle la papier de se robe nay mansake de se munkelay ni sila de se bola ko wati ni men de se kala ko c'est-à-dire demisen nye ou bien de se kala jamana nye mais o te se kala fo recensement ne ke fo be recenser mansake alo nkanka menke romeno nkanka menke romeno na mo jatenia donc foirana bikutuba agbengben wole din konda fo benya be recenser Allahu akbar
الله أكبر alhamdulilayi an bɛ yɔrɔ tala fo ka ala barika la masa minnu an dan ka bi lon bila an garijɛgɛ dɔn an bɛ ala fo karo ninnu daminɛli dɔlu ɲɛla a ma kɛ olu ɲɛla an dɔlu ka saron saliba kɛ olu tɛ yan bi alhamdulilayi ni ala ka bi yira an naw la an kan ka ala fo ka barika la ka alaw tala tando ka ban ka an na masal tando ka an na masal barika la bon diɲɛ hɛrɛ ko bɛɛ a kɛtɔ masa min kiri dɔn yala tanla o de la donc lihila min y'a dɔn wolo o de an na mawari dunbuya an b'a fo ka barika la an na pereda ɲuman ba ala barika dɔn a sigilen kelen jamana kunna an nɔ hɛrɛ de y'a ka do ibna ana mansai mala mokela na bela de ni mala mokela mi e place mina ka place ko ta ala mokela mi e barada mina ka barada o sabati ala mokela mi e karam na ka karam loni na famadu mala mokela mi re te barala ka bara jonyon di o ma adi islam ya de la bara mino adi sala de ma ta da bara mino ko do mala mokela dimsen min yambulo ka dimsen ila moka ila mosida mala mokela e balu no ya mala mokela ay demse ye kabakuru na free dabla ka grefu dabla ka ko be dabla ki nyesi jamana ni jolima kamrina abada do kede anga general abada do kede anaka sener de jamakuru ala ka sini kene adama amba yini ala fe mansa sulumana ka mansaya ala de nya be maradi mansa sulumana ma o tara kaka mansaya tomto ko di general mamri dumya ma ala mo kala amba yini ala fe zulkaranaini ale fene dinya mara ale fene ka mansaya ale dinya mara ala ma malo zulkaranaini ka mansaya ko barakata ko do general mamri dumya ro ya rabbi ala mo kala ala ka general mamri dumya kaka mansaya bambang ala ko kale mansa o banamaka mansadi kabe mansaya di mo ma min kadai aba bosi mo la min kadai mais ala kana antani bosala ala ka antani tabulo nin kera ma jigide la jina kono ala ko kuni fantan wi tega janka ala wole fenfena kale ala bi jigitu o ala anya tega sigiye bi salilomba na general mamadi dumya kaka ko yirila kaka konya yirila ayi kera la jina jigiye o yeni to amulo ka sige naga gure ya rabbi ala mo kera ka kurufa ala kana ba fa ya rabbi ala mo kera wala tatahaqqaqu sihhatu wal ilaj lil muwatinin anaga yala nyifan nafa musabatima boki kui anum me dandani boki de fambe fo docteur e yatakan sacrifier e katin e nama kobiri kammato e kada mayanan considere e kada mayanan mato adama yanu fa mu yalangi e kana fure nan danda sinde e fa kobiri mato kali namura bama amba yalanyi mura karama yalanyi musabatima boki diebe wala himayata lil bilad illa bidatihati rijal al amn anaga boki fan boysa mura karama boki kui fali boki sécurité na mi gena kenyira fone ge yatakamba ne sarakera e katim boki khafira e ka boki makanta e kalandante ya makanta anun sore nanato nabilla ibrahim atoki isa anaga yatakamba sarakera anaga nakiye non de rafiti nanato wonna nakiye non de rafi wonna bogi do feto be na kanu saraka bato na saraka wuli akabe anyaye abirin barayi nara ibe alijama logo anu yisube na kamfima ido kabore ma anu yisaraka na kambama na birin barayi nara tambe nabilla ibrahim to dia ayatakamma anaka ayataka sacrifice anaka ka kiye non de rafiti donga lamma woni ke birin ina de dode ikakata ikayatakan na sacrifice alko na wali fam makana ga boko idee fam makana ga boko idee saka mayare makana ga boko isaka mayare makana ga ikayatakan sacrifice alko na rabba fama ajmala tadhiyatu bil masalati al qasa min ajli al masalati al amma amma yatakan sacrifice iyatakan sacrifice amba yitofan kali idiya yatakan namma iyatakan yalan inonni fala alko nyama kisima kana ga nyama ga siga yare ma amba tofannaki قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله تعالى غامن غيا مسمى ومه أنا قال غامن غيا ويا مرفيتين غنيرا أو غاتين أو غول فنيرا با وغفان أو غاب سرقة نارا ككيسي نارا وغاسو ومبربوري نيرا وغبربوري كي ومبربوري مكروكي
on kay ki abara won fatan wal kobima wal yaqi anum fera ko abara won fatan nama wal baqi ya'idukum la'allakum tadhakkarun anu yandantiya nani ko matugani to yege altala bara won fatan nama de awon nasima nama awon gabilen na fogora wa awfu bi ahadillahi idha ahadtum wala tanqudul aymana ba'da tawkidaha awon galan nan tiyara kamali won gala idi rakamali awon mara la idi tongote mun hamma awon na gala idi kana nan na kilamma fe wallan go fe na hamma wonna ga kana ama bamban temui walla ma wonna ga na kana andende na matin na kana wallahi mumara nyalaqi Allah subhanahu wa ta'ala nagambara itu salifi umma selkena fi umma umbara folo bismillah ha wonna den na gaiki umbara la makhandi alaga ongara alhamdulillah matu selkena khutube na gamba sen khutube fayina khutube nara na adama dia sukuki masin wombe wala makia na wongala wonga womburu suku wonga ngakiri yara sabati alko yamane gasiga yarima alko wonga siga yarima won dunya gafan won algiyama gafan. On remercie bon Dieu. Dieu merci, Dieu qui nous a donné ce jour-là, ce grand jour. On remercie bon Dieu, Dieu qui nous a donné ce grand jour-là. On a écouté le sermon d'aujourd'hui. Vraiment, c'est un bon sermon. C'est un sermon, notre imam, il a prôné la paix, la solidarité, l'entente, le progrès pour la Guinée, la paix, le respect. Il a invité tout le monde à respecter je crois bien l'autorité en place, de soutenir l'autorité en place. Il a prôné la paix entre les citoyens de notre quartier et il a béni pour tout le monde, pour tous les Guinéens. عباد الله على منغا كوني اتقوا الله تعالى واتعوه ibara wongili wonga gahu ala منغا يارا wonga ala منغا يا موريسه wonga كل واعلموا ان يومكم هذا يوم العيد الاضحى المبارك جعله الله يوم ذكر وفرح وسرور جاء مع فريضة الحج وأعمال العشر في ذي الحجة ngakirenye alaka konye ebara wongele alaka manga yara gawima anun alaka manga huisukufe walla ma wongala ha manga huisuku hanka sabina kanna walla ma wongala ha manga ha fesuku keya na kai ebara wongele nama ya wonga kolon wonna loka na kan kuyiki na kan langi yilang yito loka na kan ya donkin sel loka na ara sel donkin seli na kan findi sel barka khira alaka manga ya to loka findi munfera amuto loka finde ala matandira atoloka finde ki ala khalifa lenanna anu nyakalinyi kono nyakalinyi nakal langi seriyema anu sewe kono sewe nakal langi seriyema se yarkhi nu sewe nakam mo finde ki ala matandira yilo ge fagne inu hi khafar laya anu yiki ke khifu yinakal langi donki ki ke khifu ma anu naka walera walena ge lamma kharaba nakui ala khusugira anun ala batuira anun ala matokera wa siyami yawmi arafa anun arafa loka sumfe nafan na iki ke khifunan kui fahani allakum ana gamba matoke anun sewe nana wobe muhammad mantonye na ghaibati na wali fanyera bade iki ke kui kelfera khifuma hafa doka kelfera khikerema hafa doka khisulmananira hafa doka khifura nanan langatuma ama tokenu mara sewe na wobe wastakhimu ala ta'atillah wagawayatramatin king ala khamanga ya batu feri watazawadu min al ibadat wagawayakam fanda ala khamanga ya batu era wabuzulul ma'rufa wasilul arhama waga wal fanyera bato lokay kui waga wal fanyera bayiki ke kui waga ngakere ya luti de kopti wasahimu fi bina'i mujtami'atikum waga yama waga bokhi wafanga participer waga sumbu waga bokhi yala mfera anu waga bokhi tifera anu waga bokhi yama yala mfera wansurul khaira waga heri wali nanna yensenye wala amna anu mboyasa. C'est un jour spécial
parce qu'on vient d'écouter notre imam par rapport à sermon. Il a rappelé sur question de paix, maintien de paix et la cohésion sociale. Et aussi, il a rappelé aussi pour la responsabilité de tout le monde pour le développement du pays. Quel est votre sentiment par rapport à ce jour? Donc, avant de répondre à votre question, je vais d'abord remercier Monsieur le Président de la délégation spéciale, Monsieur Moussa Diallo, par rapport à cette opportunité. Aujourd'hui, c'est un sentiment de joie de faire la prière ensemble avec la population de Matoto. C'est un sentiment de joie quand on parle de la paix. C'est un sentiment de joie quand on parle de la responsabilité de tout le monde pour le développement de la nation. C'est un sentiment de joie. Et si on parle aussi de la responsabilité des éducateurs qui parlent du développement de la nation, c'est un sentiment de joie aussi pour moi qui parle de la responsabilité des acteurs de la santé. Parce que si on veut faire quelque chose, il faut qu'on soit en santé. Donc, en général, c'est un sentiment de joie pour moi aujourd'hui. Merci. Frères et sœurs de Guinée, je vous adresse mes chaleureuses félicitations à l'occasion de cette grande fête de l'Aïd al-Adha. Je profite de l'opportunité pour vous inviter à redoubler la reconnaissance à Allah pour des multiples bienfaits incalculables qu'il nous a gratifiés. Parmi ces immenses bienfaits se placent en bonne position les richesses minières. En effet, tous les géologues sont unanimes que les 2 tiers de la bauxite mondiale se situent en Guinée. Cette réalité nous invite donc à être reconnaissants envers notre Seigneur Allah, le glorieux bienfaiteur. Frères et sœurs musulmans de Guinée, depuis plus d'un mois, nous sommes dans le processus de recensement général des populations, un avantage certain dans le développement de notre pays. C'est pourquoi j'invite les retardataires à répondre à l'appel du gouvernement et les services nécessaires à alléger les conditions. Enfin, je prie Allah, le Tout-Puissant, de guider les pas de nos dirigeants vers le bonheur de tous les enfants de la Guinée en vue de faire de chez nous un pays où il fait bon vivre, débarrassé de toute injustice. Ni finima sabu fanyira nyata kambe ngano ngura mini de la Guinée kema wambin ngalang wangande sa ala tantui khumma wangafala alhamdulillahi rabbil alamin wamman qablen wangafala alhamdulillahi rabbil alamin yisabura hari moli birin ala nanam birin maligati afa fi la Guinée tamma hari moli birin afoye minikiba asogeba awureba na birin na langi nanan gben yin de salangi bokubun na fulima bokubun na fuli na kana wonyi na ga birin karanki ne na ga wombe fa fala fera ba fata bende na kama bauxite ala na kan fi duniya birin na langi ma ina itakun sagan firin birin la Guinée kenan bara bananan sabara na falmene la Guinée ke wombe wongande salta la tantu kumma wangati wangabatuera ba na heri na kan soku wonyi wangafata nafan na walide wangafata aramini de wonna aramini wamangafata takunde fan ki kekeren bara dangi wonna resanseman fe ne yisakan na resanseman fe wangati akaraba ba narapa heri gbegbe no ma sotade wonyi da nan sabura amisil mi yake man kan be kan defala
wama population danga mi million funam nana toki mi wulu funam fima wama nya wonye ska fera makka ina to yonke mi madakhuki e mi madakhu e ko bi gbe ba mi parce que na kan fi wama wongo na be donc na nak fo ngati wongare sentiment na ba alko khawon sa mi million funu nanli na temu wonno mena mi wulu funu nani sotode siga fera maka kana raba mi khoyo muima wama kasara mu fama bode nanato ne khemo resansake wonna fale be khawakili ifangasi khasi resansi birna lange wonna fala men gasanyi be resansi man fe su ko ne kai ne fanga condition ra boroko condition khoroko hanto motam makadin desa raso agasa signé na badanki kekerna hato ne mobile barka di fera afo extra naissance fo na kakeli agasiga commune agakeli agasiga justice ne agasa signé aman karabile na khon kuya kawwa ma ko mare sanseman ngo kami kitan kwanti kolo wonga fera sone ya na fe don kai fama rabade na khambira mbarala makandi na gamma tagan fe muna won konta fili kiyoko wonno ma konta fili so matani won barala makandi won mo ri côté do na khaybe den kun kel fe la président ma gouvernement li ala khaybir na lan matingin ala khaytingin kila khomma lagina di bida farma den na alhamdulillah rabbil alamin ala khaymatingin won bana kila khomma ala kasafa ina ba won birimbe ala khaybo khay findi bokhira Mire timma balode den neke ali wa mu ma foga seti mati wonna fala fo ma di kaska France fo ma di kaska forteta nde safara yema nde safara sahara kui ikbar yom kolon ala khaybo khi masara ala khaybo khi masara akanyo khun ha mi gbete khasa visa sara fa fera won kwani anu nano mene rabade ala khaybo khi findi bokhira justice tinqinyi sabatike denneke tinqin yara tema denneke asa gora ba wombir na lankira ala ka boki findi nara qaw masaluya ala ka tamuna famma sen wombe ala ka herra ba wombir na lankibe wasalma fo nyese walonde di aluslamalu nyi wastaqimu ala ta'atillah ala teleng binyon lo ala kambatoka ala teleng nikela taslaka watazawwadu min al ibadat al yereye silafanda ta kabo ala baturo wodoy mundi woy salidi woy sundi woy hijidi anu nyondolu silamaya ko bela deni ale freke ka al silafanda ta ni silamaya ni ko bela deni do ani bato bela deni do wasilul arham ale ni sinji tumbi fana nyolong bilo ini badema mimbra fama albra wati janke alte kumala imuso albla ninyona sina muso nyoma fla alte kumala ideng ibrida tiala idinyo alte kumala binyolo ko ala mafene ale kuma ale ni badeya ninchun kaba ka ale sinjitu wasahimu fi bina'i mujtama'atikum wanshurul khaira wal amna wal mahabba wa ta'alluf wal wi'am biye bilonde de ni moldise ni mahaba kaninteya la dona ni mon ni nyonte nyami ani ni refana ni hina ni mon ni nyonte wa aslihu ma fasada min ahwalikum mi refana mbratinye alla alwanyaro ale olabe masalan ide famille ye di problème do ye min ka man karanze wo bela de ni arrange lo e biledi kademba ala de vraiment anya to alanye anya fo alanye anye to Allah taala ko aytola Allah taala lema ala talima donc biye wo lombale de Allah taala kamindi amma subhanahu wa ta'ala nyante Allah taala e ni ala jomba no Ibrahima de ala ko jumalon ke kase ni de jate dola aka kelempe sa kile ko manton inna Ibrahima kana ummatan qanita ko Muhammad Ibrahima keni manton de muna bato bela de nimboloma ala ko jumalon bela de nimboloma côté bela de nimboloma Ibrahima keni numéro 1 de wala ko so Allah taala ka tola innahu yani umma wa lam yakun min al mushrikin sha'iran li ummihi ishtaba wa hadahu ila siratin mustaqim Allah taala yere fanan ka kanda ka wani silateleni ndema wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati la min as salihin ibadallah
ما أعظم هذا اليوم تتعلق في آيات المودة والمحبة بلومبا بيه ni here senen de di ni islamal ni nyonte kabanka kanin fere fana na do ni islama ni bela de ni nyonte watazawur nyon fo fana kaman ka nyini anfe ni bilon ebra fama ibade mamima ebra fama ite bolama ebra fama itakilla ebra fama alte kumala binyon lo yese amaka fo kabanka kunmalo ni alla badiala kabanka alla badiala dia woboloma allah taala yo fola ko binyon lon fana bilo ikela yani yujzi fi adhiyati aljaza bilo fana ikela ni le yankana teledi we munde lonnal ka mafren ka fo ko ni sale ay karo woro soro akana jiyo ko lonna dol ko ay karo sein soro lakin fanka e mina wole karo woro de akana ji ni karo woro koro ni la sa ko soro idise ka ke layandi me na mo soro atise kala wodi ni sa ni nisi le do nisi wo fa e sanfla soro na ka sanfla soro adise ka ke ni lahiyadi me hala ba san kelen karo kono dole soro la amakan ka ke lahiyadi ni nyomele do akamanka ni san lolu le soro nam san lolu amakan ka jiwo koro wo boloma ande Allah taala fo wo man sami dira ka nyinema ba yinke anyi amada umade lahiya milka manka bawdi ako kwa makan lebu yeke ala yani albayyin awruha min lebu yere gbero iba e koro dalo ko vraiment sanyi mankende wala man sanyi lebu yala bisbijulbe tundo wallahi kutubo wedi men foto wana seda sabande mo honne yettita wallahu subhanahu wa ta'ala tawde mo tawni en de do nyalande wiete nyalande mawde woni de do julde idi ara no musibe julbe ko kutubo yewti en do kon fo yani ko fottindinta en ko wona tasabu yani aduna men go modja lakra men go modja hare non ko adi ko e weltani ke Allah subhanahu wa ta'ala e weltani kadi journaliste pensieni be do ben arbe yani tawde gol meden e wo welo do hare hande non musibe julbe hare ken andu ko ɓurta yani welnugol ɗum ɗo hare ko moƴƴagol e julɓe ɓen moƴƴagol e julɓe ɓen yawgo hiwroɓe sakkitora noon yani hirsugol yani koko wiyete ɗo layya oɗo layya si woni en hirsimo hare peccere ngo pecce tati feccere arandere nden ko fi ko suudu maɗa feccere ɗimmere nden ko fi kawtal maɗa ngal feccere tammere nden yani ko fi musidɓe maɓa ɓen fiyon ɗum ɓay ngal ɗo ñallal hande musidɓe julɓe ko ñallal weltingal are inchallahu ta'ala are mana junde yewtere nden fayda imam meɗen be maki yani kutuba on kadi ko ɗum woni ko yewti en hare wallahi hande ko ñalande welte wandi welo en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa barki yani e Allahu akbar itam men gettin kan woni ga population tagi ima gore mane men geyama men geya alna soma mi ri e katamara alna soyi tina ay mo horo mane ay ga yama biri malam afa fayra afeti ana ga wa bayama yiwo makiti di marigi gasi munu yisoto de yimo makiti ne yimo mi le kodrima awala bare tam ngeki kono yinto yekene fera to mun tambe relation mun be awa baluna naki itan karmo go e findi imamura enu me ya matir mane enu me ya kana fuli do mane enu me ya jamba mane wala isa fi fala mane no kele wal insan wamma fi fayda wa burbe hal ma biye won itan adam bin fi fayda se sundu ko so ku yeba fo na findi be pikrade fo na findi be entretien de frère asande ibar ma korbi ne ga ma ku yara ne ga ma korela ibaba barbore itam barbore ingata khabila e fan khiraba e mu fan khiraba itan ga fayda ala na ana fe do saayni hawon bra na fora e ga duniya girman na fayira isgala mo wonna altara de fa ala ga faham fay fi umma yida ga saay go wayanha ala na bara wonna fata anil fahasai fe ko bi do modal bi bere min fi munye yene wule nafiya basan wonna ya détournement mi ko mo don fi ala bar wonna fata nafamma kire wal munkar anun fer gongo ila ara fe fer gongo bila fora itan san karsa
إني يخير فير غنغرا بويو نيا كنمانة فرين والبخي أنو فم يا إفوم كيما أمامنا يندم ما دعوما ndey kha yebo amaga yebe dunia nanaki wana alijamali ifama lide atamfande kha yebo ifama kha yebe mbana to yene ndo umma yandi wonga kanka na malagina kai anaka la annakum tadhakkaruna nana to mawfa martuli altala ghafima hawsa wal nira wa awfu bi ahdillahi lagina yama wa la yidina kan tongoma alabe wala kamali de ida hattun hawban la yidi tongo wala tanqudul aymana wana la yidi kanade ila yidi na kan tongo ida mbaran kali na mayikine ina la yidi kanade ba'da tawkidiha ige khambi la yidi tongo de e mabamban wana bere la yidi de hal la yidi tongo ka ginenembe wallahi mbaran kali khayma raba kel gamana hamudi yebe الجامل وانا ليتنا هل لما غسورينا اي كلمه مسومه فوق حق في وخلياتم الله عليكم كفيلا وانا لا يبتم بلان قال تعالى نانو نسيدرا ان الله على يعلم على كل فيما تفعلون اولين غنباما غاكر مسلمي تو خطبه اما سانغنا مغبه مو غارو دونك ما فري لوغاي اي كاتين لاغي فغفي نانا يوم فانسال في نانا وتا مسلمي نبرن لانغنا نوي عليكي ووكيل نبرن لانغنا مبيتا لا سرينا غنا بي وانفاق نغا فورا على غافي ومماري على غون نهيابو على غون سترا على غون نتنغ جهنم على غاريان في وما على غون نتنغ جهنم على غاريان في وما على غاي بوغي ركانتا يبوغي ياراتي اما الله يبري على غير لن فهم نغم فنبوغي انوم بوغي ديبه مرضها والعرجال التي تعزز عن المشي أفضلها وأحسنها وأسمانها طيب بها أضحية من طلوع الشمس وقت الأضحية من طلوع الشمس يوم العيد إلى وقت غروب الشمس يوم الثالث من أيام التشريق ويستحب أن يأكل المسلم ثلثا من أضحيته ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث ولا يجوز بيع شيء من أضحيته. الحمد لله. ومبارك على تنتو على حكوي. ومبارك على تنتو ما قال خيونا تنتو إلى. ومبارك على تنتو ومبارك على خوسرو. ونغاو على يارا. من قبل بلي نغمو تقمع أسرفي ما المسارة نبي إبراهيم خاسون نارا على خير محمد صلى الله عليه وسلم خاسون نارا أقول سافرين فغنى يا غافرين أقول سافرين فغنى بحوا وطيبوا بها أنفسكم ونها فهما ونير السنين أرى وافغا ورفلون قيلا مسلمين يومنا مسلمين ولا نويل يولي نويل ينعين وين غافتي أخبينا غنانا أسبين ألومنا في حضرات ألومنا يكنيها سيكفي ميزان يوم القيامة ميزان يوم القيامة أنا أسرفي ملوك نغمة أغاوال فاني سيكيلي يقول سيفتي نغم بين أفتي أبين فين دي برايدا أسوم غيرا نغم لغيان يفغا يتيبو ماكوي أبو فلا داتكو يتومو نوري أي همولين تما سوتو نميو مبارا فلين فغا أغوي كيرين صلى الله عليه وسلم مغين غيبو لغيان يسوتو نيفان بي كيرين أفلا في أمو لغيان سوتو فالي غيبو يرخوتيما نمو فين غيرا ديني بي اتقوا الله ما ستاتو وقاو على يارا إنو خسابيرا J'ai été choisi pour faire la grande prière avec la population de Tanene Marché. Et depuis ce matin, les membres du conseil de quartier, les religieux n'ont ménagé aucun effort pour que cette prière soit un événement très particulier. C'est le lieu pour nous de les remercier, de les féliciter, également de les encourager. Nous avons très bien suivi l'imam. Il a véhiculé les messages de paix, de l'unité nationale. Vous savez, ce quartier ne fait pas exception. D'ailleurs, la commune de Gbessia ne fait pas exception. Depuis notre arrivée dans cette commune, nous ne vulgarisons que les messages de paix et de quiétude sociale. Donc que la population de Gbessia en général soit remerciée. Je remercie le Tout-Puissant Allah qui m'a créé. Je remercie mes parents qui m'ont mis dans ce monde. Je remercie également le président de la République, Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, c'est grâce à lui qu'il y a la paix.
n'est-ce pas, dans notre pays. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un grand jour, c'est la fête de Tabaski que le Tout-Puissant Allah nous a instruit, n'est-ce pas, d'enlever chaque fois du sacrifice. Je suis très ravi d'être parmi les fidèles musulmans pour fêter cette fête. Je remercie Dieu, que Dieu Tout-Puissant Allah nous accorde la paix, le bonheur et la santé dans le pays. إن شكر الله إبادة عظيم دل الله عليها أسفياءه وحذر من تركها فقال جل جلاله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. nga kerenyai awa nga kolon ala taala tantufe batu belebele nara ido fe imanya kun alama batu belebele nara imanya ku idakima batu belebele nara ala nan fugarigi kanan to fugarigi na kan banagi ginun tenun gore na kan na mana muntamma konto fili na kan na namunan gumma ido ko ela tantu wallahi ala taala tondi mane imu findir banara ma tondi mane bale tanganyoyi atondi mane bale kanyoyi na fulka yinde na nakela anyara de kwera anyara ma woto na kan kuyangira muna yana makwera na kafa kula tanara na birin kontofili nara na naki ala ni go se na kan gurungi itangbe nanangbe na itanna na kan na gurdir naki nanangbera se gungbe to avala visa se lamma ba na kan tare mo fisambe ana kan fise ba na kan mo fisambe ana kan kela bira se lamma fari nyama to safai to sare na ina wotan kabana ko fe na yade nyama bore satire na ga de fe to boko ki fe di na bumma fe lamma na ga fe gungbe ba na kan tare kelimma ana ga barat nyama ko me ko fe to boko ki a fe di abun kam me bumma imu gungboma ting irafan ala taala kirai bagi itan na gambenaki ting irafan na ala taala awan ga kolon ala taala tantufe batu belebele nara anana nabagi wanga karenye anong walko bifan nafan lufena batu belebele na nafanna ala taala naga kitabu kui qur'ana binye kui anaga ibrahima afindi mantonyi nanna kan findi ala yara gakuira ibrahima findi ala yara gakuinanda. Celui qui a fait cette belle koutuba pour nous aujourd'hui, c'est une grande presse qu'il faut remercier Dieu. Dieu nous a donné ces jours heureux. Et pendant que l'imam est en train de presser, ma pensée est allée à tous les Guinéens qui sont malades, qui sont en prison, qui sont dans nos villages, qui sont en train de fêter ailleurs, et les Guinéens qui sont à la Mecque, les Guinéens qui sont à l'étranger. Ma pensée aussi va vers le peuple du Mali, le peuple de Burkina, le peuple de Congo, où je sais que certains musulmans n'auront pas la même occasion de faire aujourd'hui comme nous. Ça, la Guinée et les Guinéens doivent être fiers, doivent remercier Dieu tout le temps, parce que, quelle qu'en soit la situation, nous vivons ensemble et nous prions ensemble, et Dieu nous a préservé cette paix-là. Mais surtout, je suis fier et très content de voir les Guinéens ensemble, fêter ensemble. Mokobara sewato, to bara findi wama idira, wama sali humbe, na ham findi donkin salira. Wama bohi kui, mono ma falade ala nuwali, mokobara sali heri. Sunkaru bara moli heri, ji donkin fambara sali heri, mono ma falade alabe alhamdulillah. Birim bara wama different imamu ha kutibe ina han falahito, secrétariat général na han sohi nyira. Na han falama besinde, remerciement na bama wama ministre secrétaire général nambe, Elaji Kramo Jawara, anu aha ekipu, ina han na bahi laginebe, ina han na bafe laginebe, ji sensibilisation kui, ala ko on ha kolon, bonye sa, atanam findi se birina buhi kui. An sewani, ambra sewa,
anna jamana mulla nye salila nye sini anye imam la kutiba la mela kansewa anna secrétaire général affaires religieuses la kansewa anna ministre Jawarala anna la kutiba sebelalu parce que ni kame la paix jama ila denna yoro menna ate tambi salilunna ate tambi jumalunna anna imamulu alukakan kalon ka fuko imamulu ye bara menna wonin don kilila te kilindi wonin komedi te kilindi alule jamana ni nakandala alule ya fola jamana ni kono tunya mendi fo mansaye imamule disa fola tunya mendi fo population nye imamule disa fola nsini anye imamule mela miria wala munkan miria wala mali le kan lagine ni mali be kili miria wala burkina le kan kuma me ye fola lagine wala fola burkina abe maninga kan miria wala congo le kan anna population lagine ka me ye congo madalon miria wala wo jamana wulle kan kalon ka fo ala kamendi anuma wo te wulu barabi andelo da fo ko alhamdulillah rabbil alamin anna mansake anna general menka kan ka jamana nin kuma fo anna kantina na kunti ni wo general Mamadi Doumbouya di El Hadji Mamadi Doumbouya chef de l'état chef de gouvernement an kayele akasina bo menke ko ka wakankan alhamdulillah rabbil alamin ay fola memma ko baptiseur e mamu hay goto innata mi andali atawa may lawongol atawa kay lawongol iden andi ku sattende wada kon yimbe ben wobbe no ton no nawni wobbe no ton nawni kadi e lawol e anden wondema buri rubi chapande jego e hebi independence mengo est-ce que en fiere dum wondema nder lady men en ala hay kilo sappo e joy kilo nogay autoroute sagay ni yaltude koya c'est fini autoroute wona ka nder sare via autoroute ko kaburure duwa wadde autoroute en ala ray si tere jetta yimbe be yaha jippo ya mamu feja yaha kankan en ala ray kono jogide kun lawon kun no foppo ko do rewata jon kalisi mo ala kalisi lando mo lama population o fo en yino honno général Mamadi Doumbouya jetti yimbe makko be CNRD on kanyumma force spéciale makko imo wayno jettude avion kono inni reven e lawol anden ko hondum fewndi awa be yi ko fewndi ko hondum faale de ko auto route faalden e nder leydi amen ko rayi yidin faalden e nder leydi amen en faalaka hande kadi guinembe ben wartoya fi laamu en faalaka guinembe ben seeda fi laamu en faalaka guinembe ben sunna goddum fi laamu en faalaka guinembe ben yalta hande kadi inna wondema menen men piondira e fi politicien bebe si on piondiri fi politicien bebe haray ko enen perdi li iksari min zikrillah wonga altala khalifin kun kuna begbira amato enere wombe kelfe ji qifu singe sa folo lo na gamma wonga kulu ahoroma kike nara kelfe na wagati haji qifu nun saga alamma ne wonga ala khalifin ko begbira pasima horoma kike nara womanga wal fay begbira ba wonga wal fay raba me ben hatta iqama ibore hatta iqi anetani lamma ne qamali qala allah subhanahu wa ta'ala الطلاق من جاء قنايكو بمن جسنيانقي ويذكر اسم الله في أيام معلومات وقال الطلاق من جاء قليفنكم وقتي نري مكرونقي ألو نمينا قيسا غاني ألو هتان نري مدنجي ومبيك ولا من قال الطلاق من جاء قليفنكم يرى البيبيرا وقال الله أكبر بيك بمسي الطلاق من جاء قليفنكم ونو أمر موديل يورا se altalaga mangaya barnage fi umma alo dali seira wonno ge qolima awon gane fa awon ge qoli kon ge dal se kon na ba maler na gamma alam mane qala khalifa falama emu dal se kon na ba matum pasima kon na ba fi sig betandi ya kon na ba fi lillah altalaga mangaya nambe alam mane na kon na ba na bi bismillah ya kon na ba altalaga mangaya qilira ali mane dal se bara findi dal se senien qira kon ge sa kon na ba nan tuy muna fala ali ma bara findi yu fera se kon na ba bismillah mu falama kolon ayu fena nanara nasdal se wona kay faka manaka wogande don o mangande so setare fanyira wogande so fugari ira bay setare num fugari nga kere wonna konfondi makona kere marade
sese muna me setare ya to muna yere mas do mama boki soga ma sese me ni fatu ya to muna sema yi banga mutandi me fugari tan nadi ya to ma ina ma fugari to da masara ka fanyira dugu fanyina ma amara ka fira ko foyen me yali ma semu na yira kona wasatan to kale amu mi rifam makulama fugari na rasema yira kona alima wasa soga ale nga kirin wala mo nganne mi ko moli nganne hinne ki fanyira wa min al maqasid tazikr بتدهية لأن أصلها تدهية أبينا إبراهيم عليه السلام بابنه إسماعيل عليه السلام جرا كلي دا مسيرا أو نقوم على كونغراتو يتكامبا في سرقيرا ونسرقيبا ونلقيانيبا بس لقيانيبا في تعرفوا لكم دسنجي من نبي الله إبراهيم ناقادي إسماعيل با أنا الطلاقة يا موري أنا قابل لقيانيرا أقابل لقيانيرا ألكو الطلاقة يا موري ننبتو أما ربا في بيت ما ربا على يا رجاكو ينما to onna de daga ndeki nda fala ma gadi bato sangi kon naga ba mangati mi khiyumuna al talaqa manga na wati tan netan no al talaqa manga ya kuisuna alu alam ma sukana ga manga binye manga karlanke awon nga kolon duniya na ganyeki wonna duniya na gamaiki ji duniya mu no ma fande muk walla gine na reki lagine mu no ma fande muk lagine mu reyab mamuk fali lagine lonni lay lagine mange lagine fere kanyi lagine di gori fene birin kayete ba serekera wo yete kamba serekera alko lagine kano sigade yarima hanaka muraba amuno malande few lagine di gori na singila mayete kamba serekera alko lagine no sigade yari fala qimatan li tarbiyatin illa bi tadhiyatil aba'in wal murabbina adama difan ma qurim ti de muno minde miri ga fe ga fala miri be na miri quru ina ya miri ma goro ina ya miri lonni la na ya fa baba nan ga yete kamba sere ga nda diore yorera a ma quru adayu ge fanyi so anyira wonna kana dine ga na wonyira ko mo dayu ge fanyi so yira eni mo muno ma finde sesira e muno ma dayu ge fanyi masende parce que o mama se ibe yorera fo wonta nan singira won buje takab kamba sere ga wonta ndi babe anun di ma qure ala ko di ga dayu ge fanyi soto hanamura ba e muno ma dayu ge fanyi soto de wala yuti ta'allim al-ukulu ana lonni famuno ma bogira min de ha bogira fan illa bi tadhiyatil asatizatin faghaline kharandira bay ne ge kharandira ba ma e te kamba sere gera e lonni fan so dimi ni ma cadre hanama ramuno malande wala tatahaqqaqu sihatun yalanyi dandani wal ilanu hanama dandai hanama mi dandan fe hanama fure ba fe mi khima namuno malande muk faghaline docteur na hôpital ko anu infirmier fene na ngakate kamba sergera e yiba intérêt personnel la ekrim dandan fera nana khema danday no masabati de e singeme te kamba sergera dandan khilime gawali na ganna amulo madande fiu bari fan amuno marakanta de fali o ma sécurité asori kima a police kima a douane kima a gendarme kima hasa don khayli fone yata kam ba sergera yata kan sacrifier boki be alo tiloge ina kam boki ina malima ona kana ina findi miri fakamara ifindi miri mu yalara if ini ko nyikilo ali maya ko nyikilo nambarera alho natanga na sori mo li ba marigi mbara kui kana ibara mali da ba bonye sara ali mane na bila findi boki mali sira mba kiti fan nafa muno masabati de fo ali avokai anun kiti sey fone yata ba serekera na wali khilima eva kobrida ndam fe kanena na mfe kana kinamma wala ntafe kana kama mfafa kobrida 50 million ana mana 10 million nasu avocat ni ou bien kiti sanyira seria mumbe gonko na ko limane e xamali alako ngage na kumma imuti nama imutungo nama do mamra guri manama e may kaline afa fale fa manati ngende bokki be alako na tanga na yunubi mamarigi mbafone na wali da ba imin na fe ya khi moli kwi am makono mi kayata kan sacrifier fe bokki be ayata kan intérêt personnel analuna ya maka intérêt personnel tungu amba ko nafindiri fi fanyina na ambanara yabu mi ya lamma khaluna kine alna ha masengombe mangabi manga kalanki anaka ala tang aya mori tiki tingin na wonga tingin wo mawali kui wo maweni kui won lude afindi tide yora mikini confiance sama na reti ire ina ma yamfa hanmara ala ne da ya rabbi ma wallahi billahi mikina fala na lube ay contrôler amuy contrôler ina ma yamfade hanmara dunya mu nyom mafale ra ya rababe ay ra yaga be na mukanama abadan ala ko natanga na yagi na ya rabbi ma woman kala hidi da kamali
lahidi wala kan tunguma wonu ala tigi wara kamalide ma de gem fura kana yiki inu yalang ngifu nan summa kana mara kisaka ade saraka nan bama nguli da min manebe ifa yalang kwen iyete kan nane munara bari iyete nan nane munara ka kali tera tu mane ina ka ala tingira bama ifa tundi yalang kambi nno biasin nakafa ngira bama ifa tundi unaira kamali kawo bara lahidi tungu temu na kama wona mawga lahidi kana na kanna wonu ala tegi anum mehi tegi wona lahidi tungu mehi be wara kamali wo bara altalalu wo gana lahidi kui agba ko wo ga lahidi ra nan na ko bara bisinara wo wemma temu na kama wala nan nasidiya wo kana lahidi fima wonna ma lahidi findi batere yara wonu ala tegi wonu mehi tegi wonu womboro tegi altala afenan kulun wannan nabama ibadallah watan alabat konye kutuba bara wongili awonga ga wala taala gomma mangay tegi wamma ngala taala khira batu wonga kolom atolo ga finni womme sallo ga belebele nanna donc in sal fanyi belebele nanna womme ala tolo ga finni ne womme aghli ga finkon ala ga menga atolo ga finni ne womme nyala gin lo khera anun se we lo khera nanara ala ga menga ka bana ko ndera ba womme to fare sal kene kui aw matto fare wonga kolo womma don kin sali yo don kin sali keren aylam mane anu hiyira boro yi keren nan naki wommin masunyi nan kui won fasal kenema wonna arafa sun don kin ki ke khi solomana no lohwe koy ba khi fu ma won fasal kenema ala fe khungbe frin na hamala ngasa wombe to fare ayu menu sal kenena na langi ki aso wonyira wonga kolon ana fi ndikne me belbeli nanna ala ha mengayi ba wonga sewa wonga won tagigiri ala khuira batuira womanga wo alata womanga fande fanyi fen ala batuira wonting wonga wal fanyira bada khi makana makana dende naiki ala ha wal fayra bahi da khinde nanya ifa makana woni gana fuli ifa makana be meni gana fuli makana duniya fende kui na hamu findi barbore ya igra kotira amu findi ala batuira amu findi gagli sara sabatira bogi kui ibarana na fuli walay anumva aligiyama lohwe ala na fuli findi mebe fitina belebele nanna ala na fuli ma findi be boma se belebele ra afa singay kong na fuli na ma se metan na fuli kan be aligiyama lohwe ana ganu yi wal modele tone alo wo magoro wali na hambum maiki ina gi gana fulira fi saibe ba yi ga revenu no makuya mbaifa na fuli na kan stoke ndana mfaiki ana kanzuka wa maluka ala bara na fuli fi ndi boma sira kore abara khuru jahannama kui na fuli samane na fulu kanyu komma na ganyi wal moli to ko be swara awo manganga kere nyanu mbarbore ya luci dai koti wamanga boro mali wamma société ra fala fera marala makula wamma bokhi be khakhli sara bonya sara ala khafi wamma bokhi ma marala makula wamma yara tibe ya rabbi ya ilahi enena dede ala khakhli sa ala khay bonya sa ala khay matingon wombe ala khay ti kira fanyo wamma wombe ira tantam mai ala khani makuya ira batuzuru wongele mundon ti matotan umma menga sanyira uma bonne volonté ra onato won salkenera ba o mamisidi de na rankui on fana premier dal niveau ne on na dal fi nan katafi matériel de nana kono dal kalima sene khira lo na khebenyi anu chevron ne tamuna wonyira simam famuna uretanna menyi nana jama horinde na kono dal kalima na wuri ne khira ne tamuna wonyira nana ra hanya kosi wo muno dal sadi bo won mukhliti mane la gne muslimi brinna da hanya na ifo toto ena ga yito telema e ga wo makeri mosquée centrale symphonia gar ina fe so be muno khon e to mane insha Allah wal fayra ba te bunna fa mane duniya amno al qiyamah wonga ala taala tango barka bila be
ala ka won fa yi kulen fa da batu mun be nan na fanna mun gara ala bar wa matin ri ambe fa ye daga birti wa yara de matin rin ne ana kan ya fi ne ma ana ma ga wuti fa fa la be won ga ala keren batu won na bayi won ga wal ba won gore be won na bayi ana na kon ko sa won ma won na ne lude ala na ga ma se manga umbe manga kala gaba ana Ibrahim na naki afindi mantun kirinana Ibrahim afindi musliminana Yahudi da etan ebimba Ibrahim Yazare na Nazare na ebimba Ibrahim dilana na ngambirifa ina mogora na ngombe Ibrahim na wa itubaraka ala na ne yadi ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin hanifan muslima wa ma kana Dieu le bon Dieu soit loué. Nous remercions le Tout-Puissant Allah de nous avoir accordé ce jour, un jour solennel, un jour important dans la vie du musulman. Et nous prions le bon Dieu qui donne la paix, la prospérité, à commencer par notre premier responsable de pays. إن من مقاصد عيد الأضحى الإكثار من ذكر الله والإحسان إلى ذوي الحاجة وتعالى كوني يعيد الله يفات الله وما يعيد الله كونبي على كل إندنا يكي وما روي تيفي على خليفين كونيما وقال نخليفين كنتو أو يغرى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا اللهم هنا نفعل رويا تولوي أما نكين عندنا يكي ومن غفان هاي توي نغفام وينيري نكي أمولان غيرا مالي إني مالي على نمالي ما إني كي على نيكيما إني هم غني على نهم غنيما الله سبحانه وتعالى نغوم به ويذكر اسم الله في أيام معلومات يا لا خليفة لمن اللهم كلهم خير اللهم رزقهم من بهيمة أوا أنا أنسينا ني هريغ سينا هن كلفة ردال سيما من بهيمة الأنعام فكلوا منها أنا ونان دون وتيمول بائس الفقير ومن غفغاري فانكي أرى مغنى يجي تجاه وغنى كيارا ومن مقاصده أمان نكيل دينا مايكي التذكير بالتضحية أو النكتومة مغية كم بافي سرخيرا لأن أصلها إن ما تويل جاي نغايكي أخا أصلي أخا أوريجين أتونغودي تضحية أبينا إبراهيم بابا إبراهيم أيتنام باسر خيرا بابنه أنا غمدي باسر خيرا غافي ألما الله سبحانه وتعالى أنا غادي خنسرا أولا جيانيرا أنا غادي خنسرا يخا خنبيرا أنا ما غادي نمبا في سر خيرا امتثالا لأمر الله تعالى ألقى غبر على يا مري فخرا نناتو الله سبحانه وتعالى أنا إبراهيم تنفندي أقوم بنيرا أنا أمبر إبراهيم فيندي أقوم بنيرا أنا غنفا إبراهيم ما والدنيا لا تستقيم والله دنيا تنفهم ما تنقم إلا بتضحية عظمائها فامي غوغبي ني يتبع سر خيرا فلا قيمة للتربية تدي يومنا مخيما غورو فيما تدي يومنا مخيالا فيما إلا بتضحية الآباء والمربين فو بابي يتبع سر خيرا أنون ديرا موي إتان دي بابي خمي يتبع سر خيرا إدي مفما إتان ديرا موي خمي يتبع سر خيرا إدي مفما ولم يكن من المشركين ساكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ومرة من جاء تانتو من جاء بيه من جاء نغا وندا أنا تو دونكين كي في وما نما بلبل نما نغا كوالا في وما ومرة أتى لا في بو كنتي لا تنتلي كنتي نغا كسبيرا akili falama konti ya kasabira won fa atta la akili falama na konti na kasabira wonga sede apatimenga yomo na fona ala keren ka fu yoma be atta la nan finde nam yomma muhammad sallallahu alaihi wasallam nan finde atta la ga khairara atta nan finde wo magarsara o tanamma ga karsa suma ne men kisina nam yomme na gamma ana wata atta la ba to konye wonga ga wata la kalan ke yara wonga atta la kusu wonga kolon o mato loga o basal loga nanto donc ki ke gumbe o basal loga nanto ata la fendege ata la khalifa loga nanna yala khil loga se o loga
aton nun sunji fallaya nan ilanga borra anun dongi kike kifu singi neme na kan kui ombara danyina ibrin ombara arafa koro ombara na sun mbase ona wobe wotan summe wotan muslimu fanye nega atala ka yamari rabatu kui anaga woga dulogote woga ti atala ka yamari fari woga fende fin atala ka batura woga woga fanye raba nga kirinya luti woga dai dogo woga nga kirinya luti dai dogo anun darbore ya anun fanyi anun lanyi wombor tagi halala na fe na kan kara won tagi won sonje na kai kara won ne yela won kelbe won mo sonje won made ka sonje won na kai to ka mu fanfe won ne yela alo dura ku fe to won mo taro fe to dura ko mu fanfe nana naki won bi nga kir nara won ngada dura ko fe ba bok ku won made ka bila fora won se nara ba son ko bi na kan won made won bar ne yela nga kere musulme awanga kolontologa afindigi ala batuilogo nan nato wanga se yalan fena kan barakana wasiluhu ma fasada min ahwalikum wanga kere ya bore tagi inda limanato miginda nana atana lo bore mu wayamma miginda nana ali manato atana nga kere ye naka mirgi furu kere wayamme tagi nga kere musulme to tan findigi occasion na musulme birimba ifanga siga woni do bore na kan barabu wobara nyenya raba wayamuna wotagi ifanga ndi ga déplacer iskana do bore ire isa gabu itanga saka kuyi fay masabe namiyama ibrahim alayhi salatu wassalam wonna tananga sunna kuyiki wonna lagiya ba fe na kanyi kuyiki abirin baba na tananna ala khamanga namiyama ibrahima matogona ira anaga maseng anaga inna ibrahima kana ummatan qanitan anaga inna labinna ibrahima tanfindiki migina kana findiki nason kerenanna bar makhali wa konta fe na kama kana binna ibrahima tanti wallahi limana na fe tambarafan nana to namiyama anaga masomba kisinna menabe anaga yanda bana be mantonye dahu anaga waga lagiya yisaniya watayibu biha anfusakum anaga wana saniya nana no maniya de wafani saniya ma nga kere musulme lagiya yiba ma wakati mundu to ya kosia khayman bara biri sagosa ya waga lagiya yeba ina feso bangi itan nakan lagiya soto itan nakan ninge soto itan nakan yogame soto aga ba nga kere musulme aw manana lagiya ina kan fannaki ayna famba mana hayi khisa gaina kan kuyi ki gafara muna na gambe gasa sotina ino mala lagiya ibadatina gasa sotina bora ino mala lagiya ibadatina bora na miyo mena na masomba kisinu na mena be nga kere muslimu mbara na makandi o mabogi khari na ganna be alaga khumma sawombe alaga wala fekere ma alaga wonso kereng alaga womini kereng. Au nom des citoyens et des citoyennes de Goumoya, au nom de la population de Mania, je n'ai qu'un sentiment de très haute portée. Haute portée parce que ce moment est un moment de recueillement, un moment de plaisir, un moment d'amour, un moment qui a permis le rassemblement, l'unité, l'union et la solidarité. Je suis vraiment satisfait. Et l'imam qui nous a fait prêter le serment, franchement, était de taille. والدنيا لا تستقيم إلا بتضحية عظمائها أنا وامباي بوغي فونا دنهم مايكي بيتم فانيامونو مفاندي فوتا دي غورندي بوغي دي غورندي نيفانيه يتكام باسر غيرا نانتمبرا يتباسر غيرا fo ala ko ita ka no ne siga de yare ma nan so to se ba sera gara ala ko ita ka no siga de yare ma jibo ko ka no siga de yare ma fala khimata li tarbiya ti de muna ma khuri tamfamma die yira dimme yira illa bi tadhiyati al aba wal murabbin fo di babe singe yatakam ba sera gara ifo me gaya yatakam gali to kya kama ifa sa to na kitina di tagangri babe ma yatakan sakrifia hadi be fa hadi gabe galam ne teku kay munaraba wallahi isga man hadi fantu de kenya ma imun wa ma galu kenya na khali naraba ma fu ngaw yatakan namba sere khara na kuy wa dunya wala yuti ta'lim ukulaha kharani fandoiki kharandira babe nakam famu ageni ramin mamuku illa bitadhiyatil asatida fu qarandira bame neve yatakam basara khaira
harande be poeso kuyeba atiyo kira homma atambara ge harande kono anaga dina ge faniki ge aga responsabilité gere mo tanana fo mo gaye yayla nafankile aya takanta ge gere logo yo logo amin ma ge sege hafasa su mayli manu marinara fo harande da bame fe yatakamba sere gera alko dime ngure na ge na ni no mafandi kana ga wala tatahaqqaqu sihhatu wal ilaj anaka bokui sente afanyi muno masotode fo docteur fange yatakamba sere gera era bata kebe era bokui nyamabe illa bi tadhiyatil atibba ne yatakamba sere gera docteur wal mumarridin anum furepe yatakamba sere gera ne birin langhibe wonna to mane wakatinde furende no mane faade bokui ma fali na ma bela hadim mara c'est une maladie contagieuse ani fefa mehini va bela dara ali manale furi bara danginara docteur yatakan ni mati etankele sigeso na furu ma umma katena hambirin na bafi fo ala ko nafanno ma yala ni kiana ka docteur mo yatakan ba sere gaira na me modeli ghafira eli mo wum perdimane ni tangi bira. J'ai décidé cette fois-ci de venir partager ce moment avec les fidèles musulmans, les citoyens de la commune de Lambaye, en particulier le quartier Soumambossia 1. Donc souvent nous le faisons à tour de rôle, c'était leur tour aujourd'hui. On a décidé au nom de Monsieur le Président de venir fêter avec nos fidèles musulmanes, ressortissants, nos citoyens. Et à nos côtés, le baillant chef de quartier qui a bien voulu se joindre à nous avec tous les sages de ce quartier pour venir partager ce moment. Donc on ne peut que remercier le bon Dieu et prier, formuler le vœu à ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui sont malades ou qui ont d'autres empêchements, Dieu puisse les aider à réussir, que notre pays puisse connaître la paix, rien que la paix, sans laquelle aucun développement n'est possible. C'est de prier pour nos parents. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à ces parents-là qui ont fait un effort pour nous. Aujourd'hui, nous sommes les garants de ces parents. Nous sommes aujourd'hui les représentants des différentes familles qui sont là. Prier pour la jeunesse du quartier, prier pour le pays tout entier. Je souhaiterais que le Guinéen soit honnête, parce que Dieu nous a tout donné. Les ressources humaines, on en a, parce que le Guinéen est bien formé. Ce qui nous manque un peu, c'est la conscience. C'est un peu ça. J'aurais demandé au Guinéen de doser un peu sa conscience. La loi doit être impersonnelle. Ça ne doit regarder personne. Quand tu fautes, on te mate. C'est ce qui nous manque un peu. C'est peut-être ça. C'est Wetang. Adangi Rafale Dinena. Depuis Moutana Samagobe, Momuto Famani et Tosindina. Alarasga Wumbayar Manaki. Alarasamba Fidi Mima. Mangana Wungala Tanga. Afena Suhala Nora. Alara Wumali. Anara Ajene, Anum Fami, Ranakine, Mona Rambla Kwanu Yangi. لا نبي مرسل ولا ملك مقرب نم يمن نبونا نلوه إلى أن غالي نعم نمويندي ملك نفهمنا نعم مكورة ما على نلوه بين ملقاو دالسه نيما بين كني إيه كوارا إسكام بين بعد ما يري إلى بابا دما مفاعل تنايري على برا كونو مفاعل تنايري إلى خالصا بام مفرا إيه تناندا أبلغيرا أبين تناندا كون فيكون إيه تناندا أبلغيرا أنا لا أرسل علينا هذا اللي أنا لك أنا لا أسكندي إذا لم يكن هذا اللي نسينجلا مو ما غنيتو ريلاسيون ناقو تانتاكي يا خالصا مغبى بابا أنا مرة مو نوما أنا بينا بانا باتور نسوا علينا شيطان نقام باين دين نقام مينا نيا غاوا تو ديتو نفهم غاوا رانكوتر ديتو إنا أوتو ونا مادي وانا نبينا نوهاي أترى يا ولد كلام صدق أنا هاكوني فاينا Altala na amatoko esigala vanyi wesigala vanyire na bana ala akirabona ala nyeke basolo malani nyeke ngosuli na kawandra babe kono mamere wona ya mu khanye to na kono ndo taga na kontra ni laba ira halaki muno mari di boro to ni ko tabi yo na bila ibro ya manake na galilullah ala tarasu akon binina ala konbini ala kanuntai na bila ibro ya manaka ala muno ma ala masi maya ko mule sakanna fala Alhamdulillah, on a contrandira. Mangia to mo numruzu to mo egina ya na de magina na.
Mando zikando kuye masakena ngata na kuye masaka kana gadi. Ara konta fili do kono. Bemeni nga mange na walsa tala na manga yafi General Mamadou Doumbouya ma amanga yafi Elhaji Barrow Uruma amanga yafi na membre du gouvernement ina tala na walsa masinde ina ga alain wali itanda ngambara General Mamadou Doumbouya nyogon fi mogoma alai ba uri nyogon fi mogoma wonge ngamba tala tantude o General Mamadou Doumbouya na walsa won ba Elhaji ba uri na walsa won se tera walsa Dr Dansa won mamu du gouvernement bi na walsa ba mun vela bi na katafe yibo ya sa nanna etana na yare to kono hal na kansa na lamban ba mun vela bogi mu no ma développer de asa folo ma ba people lamba no mu bana bi ngili ena ma boya sa la paix bi ngana na sabata boko ikui mangelu riworum seri enare ayida na kanna loneleyi amangelu woguma anu wotonyege anana visa beni wogalu mangamuna. Cette fête est vraiment une fête de musulmans, des croyants, il faut le dire en général. Si Dieu nous a donné ça aujourd'hui, nous ne pouvons que remercier le Tout-Puissant Allah et remercier notre président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et grâce à qui la paix règne dans notre pays. Et nous prions Dieu pour la continuité de la paix, pour la tranquillité, pour la sécurité de notre pays. Aujourd'hui, je suis animé d'un sentiment de joie et le fait de bénéficier de cette journée dans la santé et la longévité. Et aujourd'hui est une journée historique pour tous les musulmans de Guinée. C'est une journée de joie, c'est une journée mémorable pour tous les croyants. Donc on ne peut que formuler les vœux de bonheur et de prospérité à l'endroit de tous les religieux, tous les musulmans de la Guinée. Chacun aussi doit savoir pourquoi aujourd'hui les béliers sont, n'est-ce pas, égorgés. Chacun doit savoir que cela a été, n'est-ce pas, révélé par Dieu, n'est-ce pas, quand Dieu a demandé à Nabiullah Ibrahim de sacrifier son fils Ismaël, et le Nabiullah Ibrahim a bien voulu, n'est-ce pas, obtempérer les ordres divins, Dieu a remplacé Ismaël par un mouton, un bélier. Donc c'est ce qui fait que le bélier, sacrifier un bélier est recommandé à tous les musulmans. Dieu a voulu aussi que, Dieu a voulu, n'est-ce pas, partager, n'est-ce pas, le butin de ce jour entre ceux-là qui sont en train d'acquitter, ceux-là qui sont aujourd'hui à la Mecque pour faire le pèlerinage et ceux-là qui sont là. Comment? Si vous prenez par exemple les mots qui sont formulés comme ça, labbaik Allahumma labbaik, ces mots-là sont destinés aux pèlerins à la Mecque. Les mots-là ne sont pas à notre portée, mais ils sont remplacés par d'autres mots qui seront récités par tous les musulmans après les grandes prières, les prières obligatoires d'ici au lundi. Donc, Dieu a dit, celui qui répète les mots-là a la même récompense que celui qui dit la Beka à la Mecque. Deuxièmement, ceux-là qui ont eu la chance de rester à Arafat pendant toute la journée d'hier ont leur récompense. Cela égale aussi à ceux-là qui ont observé un jeûne ici et n'ont pas fait le déplacement pour la Mecque. Troisièmement, ceux qui ont sacrifié le bélier là-bas à la Mecque ont la même récompense que ceux qui ont sacrifié les béliers ici en Guinée. Okay. Donc cela veut dire qu'on ne regrette pas de notre acte. Je profite de cette opportunité que vous m'offrez ce matin, à cette heureuse occasion, pour adresser un message de paix, un message de quiétude sociale. Nous avons suivi
le sermon commenté par l'imam ratib de cette mosquée où nous sommes acquittés de nos obligations religieuses ce matin. J'invite donc la population de ce quartier, la population entière de la commune urbaine de Kwessia à observer la paix, l'unité nationale, à être en cohésion sociale pour que le développement économique, socio-économique, équilibré et durable, entamé par le CNRD et son président, le général Mamadi Doumbouya, puisse continuer et que le grand programme Simandou 2040, qui est plein de projets profitables à tous les Guinéens, pour que ce programme soit mis en œuvre dans les meilleures conditions et que ça profite effectivement aux Guinéennes et Guinéens. Français Kharanyiba, Anglais Kharanyiba, Etanakana directeur, Etanakana chef de cabinet, Etanaka ministre, Etanaka secrétaire général, Etanaka Magafiyalama, Wombiri Lonilana Wona, Bohimufam Fawon Nafang. Simfani min ummati إذا صلح صلح الناس كلهم وإذا فسد الناس كلهم العلماء والأمراء من بيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا غمغفرنا آدم دي يا مغني فان يا من مغبرين برفان أنا غاسينجن درا أبوكي لون لا فان يا من مغبرين فان مانه أبوكي مانجي فان يا من مغبرين فان مانه مبالغ أبوكي لون لا فان وسخاء الأغنياء بنانا غير أبوكي ما كما يكبا الله ونانا غيري يقولون نغيا نغندينا يفناشل باننا نغا كوبري بني انا يكيبا انا رسول في الله ما رسول نغي انو من فاندي الله ما بانne fin kin tera ngakere musulmi وما كتب فما دام دبنا هل تنصرون وترزقون الا بدعائكم. Ça a été un sermon d'enseignement riche de contenu, porteur de messages. Et serment prêché par la première personnalité religieuse de la commune urbaine de Sanoya, en l'occurrence du secrétaire communal des affaires religieuses. Et ce serment s'est articulé sur 3 axes essentiels. Le premier, c'était une invite à l'ensemble des fidèles musulmans de Guinée et de Sanoya à, n'est-ce pas, renforcer l'adoration divine. Rappeler l'ensemble des enfants musulmans de Sanoya et de Guinée, n'est-ce pas, de l'obligation morale qui nous interpelle à adorer notre seul et unique créateur, Dieu subhanahu wa ta'ala. Et également, il a invité l'ensemble des fils de Guinée à la cohésion sociale, à l'entente, à l'union, mais aussi à la culture d'un amour sincère, d'un amour patriotique. Et ce sermon s'est achevé par de grandes prières et bénédictions, non seulement au premier magistrat du pays, à l'ensemble des membres du CNRD, à l'ensemble du gouvernement, à sa tête le premier magistrat, le général Mamadi Doumbouya, et aussi à l'équipe gouvernementale pilotée par Amadou Ouriba, mais également l'ensemble des fils de Guinée. hanto loga wali dunia o man galtala khafego o galtala khalifa la o gana o galla genye ko nakabade ba alhamdulillah rabbil alamin atala bara awane fi wuma kunna fayna naki wontambe algana farisa wombe bana kui aw ngasabati altala khui suqi fari wo manga fande fen altala batura nga kire muslimi wo mangati wo ngafe fayna naba wo ngabarboria luti fandai koti biri manga bese raba ala ko wo ma société no ma fande kina ga wo madama ya yayla makina ga biri ngati ga bese raba wo nga mbela so mboro yi wo madama ya kano yaylande wo manga heri na yensenye wo mboro tagi wo nga boyesa na sabati wo nga kanun tiara sabati wo nga won sondonye gba ko aborora wo nga rafa wo mboro manga ga kire muslimi wo nga tin fene ga barkana won tagi awon gati on gani fan yailan ga kire muslimi ne ge mutagi mu yailan gi gire yo yana ne ge tagi on gati on gana fi dandan al ko na fi gano ti de ko man ga kire muslimi o mangala ga men jan walisa
agane men teyama abar nagan fi woma kawun sanraba wonno mane finde kunna fanyira dunya won kunna fansto al qiyama al nabina langraba wombe ba wonga kolon ala taala nu wali safe ngaka kire muslimi a finde batu bele nanna alga menge bara gamir fanye agamir senyange agamir firare ani matingren ngene nakra khumma agal tala neme fima alamma ne gal tala ga neme walisa agal tala tantu aga walima amanna gamir magaru e gemeni kifanyira atala nuwal satariyama ala heri fi fima ane me kanyima itam fatundi fa imal tala nuwal sama imal tala tantuma alga men jabaru magahu ayandi wonna matina karatan gomma ala ala magandi o maboko yarati singebe na ala mo majina mamadi dumbuyama ala magandi sano ya debilimbe kona tintanal dubasa kuntianya mafambe ba fansa batere bene muna kolima imam na duwa wene imam gelina kan tirnaki aflafe wonga so kering wonga nondi fala womborbe nondi wombire nga wulira bra nondi lu kyok ana iluyara wonga nondi fala womborbe parce que ara to serment ara to kutube abaje na ma nondi rafala anondi fala bo sa soumane hale puiso mane sabari soumane. C'est un sentiment de réelle satisfaction, un réel devoir de mémoire en tant que première autorité locale de cette juridiction. Et à ce titre, aujourd'hui, j'ai prié derrière la première responsabilité des affaires religieuses de la commune de Sanoya. Et le contenu du serment aujourd'hui prêché par Elhadj Moussa Lambiyaye s'est articulé sur 3 points essentiels. L'invite aux fidèles musulmans d'une reconnaissance et d'une adoration parfaite de notre Créateur divin, la grandeur Allah subhanahu wa ta'ala. Également, a invité dans son sermon l'ensemble des enfants de Guinée, singulièrement de Sanoya, à se donner la main, à s'accepter, à cultiver l'amour et le pardon. من أجل نيل المغفرة إكتمنا هان يلبتونا ونا يلبينا خلنا مهلا غفريبة إكتمنا نما ألكو على خيخا يلبينا غفريبة على خي يكون يخوريا جهنم إسوفيما نغتريني ومن نال ذلك فمن هذا نبي سكو إتملا سلي فاي سكو alha ne fere fi umma nebe mu kisina ana membe ana khadim baya na sahabati kisina hawiya utala ka kunyi tuke ya mawo kaga fala yarati mo kaga fala kaminga yara aya mori ne reso ho woni ratu ila sabati fira won kabira na ko warade won lo wana gayti lo habi na rade dunya kuibe hali na te kure fanfi ali mana lo habi na ra maliki ya ta ran lo habi ya na na ham kun ko masal lo qara ma kun de bin kisa lo qara ala barakana sa'ata lo qara ala tan lo ga fi ngo woni ra aw ka khili fi ngum aw no ma sewa de to ko ma sewa na hadan ge hawl qasati ala matan di ma woni sali na kan ku ki sali fa na be mana ka afa ay da ke ki na kan na hi ra ma tan ki na hi nan dan ge insha Allah nabi ra ma ra sewa na fa na tan sali ra anu wo man wali de khira ba tan ki ke kil fi ra tan ge singi ha fi fu lo na kan fi ko tura ba ti ne khira ba na ku ne fam ni ya ki atani ki ke na ma anu arafa lo ko sun fi ne khira sa ko ko ina ka ma sun ne bakari boye sana wobe woman kati hawala ka min ya batuma waraba ma tin renanna woman ko mawali matude wonni khira ba parce que fande fe na womma wo hakki dunya saka fira alqiyama kono na fande khalifa ni mara yatama fi ni mas yatama sini mara to fanni mara dubu fanni mara atamba tuinara na fande halina batuna yigede ana kamatu itamba tuina anna baaqi Allah kirana ma ala fa na kanna anu akhira fa kirana kanna itamara kunna fa shi Allah mu na Allahu akbar walillahi alhamd
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs,